Salam alaikum. En fait, sur d'une vidéo, il nous va tracer ni porter témoignage yangu par rapport à zone ya jana masihu mshele wa leo van tracer wajau hususan ni condamné zitendo zijirio et opération militaire il y a en cours actuellement armwa mji wa Nsujini ikao do mji wa ezi waele bavula la Itsandraya shawajau nikize usikitifu hangu par rapport ya ezijirio amjuka ngo jambo kasi wakaidi ngarambao no kasuba jidi mais en fait je pense que subidiri jazirambe que Carlos Zamba plutôt les mordo Zamba ni wakati même si warongozi wao ofuma shishio nimi jana masihu mitieshi Nsujini shamoyeshi armwa mji karibu na Nsujini kao presque zongozi jiro Nsujini pia mrunguzi shio wanona heya mimi jana masihu kamili njasiuha rangu maharibi somora ntrembavit karma msafara shokat na rejei rangu maharibi yavo wadihi mizinga hata enfin toujours la mizinga toujours en tout cas wakati tunation zaka ufana na tunation za mizinga alors on tujua et nature ya he détonation zila ukaya de la lacrymogène zila bali ntujua mais dans tous les cas obhanuna kaya mimi njakau siuha parce que mizinga ikau ama ikau lilo mashushuni hangu na bonti Nsujini encore une fois donc on imagine tabu yaho yanyasi wa Nsujini hali jana wasiuha nai alors quelles que soient les raisons, je trouve que tabia manda hizo kaziti za kibinadamu kaziti tabia za lademu harmanti jida hiyo monsimbilire disa nsi ya maislamu nusilamu nujao ntwaminuka sur les plans ya ubinadamu rangu hizo tabia za bidi zikubaliwa zikae harmanti amande ya hatu ya bangari rumoni wanajamu shati ni wanajamu shati sinyama sha wanajamu ambango na ubinadamu nukumbuka na ujo kubali ya elewa ukaya wandu warumao nsi ambao kwa wanajamu warumao wanajamu ngwa madhamana parce que warumao wanajamu hamanda hao wadojibali ya hama wandu watona ndini ubinajamu kabanuhu mjini hunu ngabo wanawalala ngabo wandu wazade ngabo na wandu waduhazi na ukaya mndungo tudonda mjini wandu wafanye ndungo za namna hilo watunuka wandu walolea wandu wao ebanu ehifadhi ya hatunda ebanu hifadhi tudo wanajamu ebanu hifadhi ndai ebanu hifadhi ya hensinu de mara isibahi ni ma ministre ebanu hifadhi ya hensinu tudo wanajamu walio harmuyo wa sharma amani maintenant ikanga opération justifiée ou afanya opération wakaninga buru raison justifiée ou opération hao peut-être ntujua kweli ntujua ndabomi ntujua zo mwanyindeni mais est-ce qu'il y a raison pour que il disproportionné au point où kayante maranya wala lahum jini kwa jua siuha est-ce que wandu wala lahum jini Nsujini kwa tina droit ya yeshiki binajamu uti wanajamu wa hensinu uti wakazi wa hensinu est-ce que ongela dimori wadiwaze parce que ngarata hori ziye mumdukadha honukaza nduzijiri est-ce que tubidi wandu wa tenir compte namna waliyo harmo mji non je trouve que les opérations zijirio donc Nsujini rangu jana mimi am déplorer attitude yinu ya modomana wari rumao attitude ya modomana waende sawa ya force de l'ordre za hatu aucun moment na bakembare tenu na bakemba usikinia wanajamu wa hensinu na bakemba usikinia wanajamu wa hensinu ritsimenye mija hatu na naino menanga pour problème wali ili mathalani mimi tujoka ngyo kaitisha ikangiyo na trouver une solution. Essayons d'appréhender Wandumonzo Mwatsahe, mais est-ce que vous êtes obligé de mrengue tout un village harma situation mandaye no mwati harma ta mandaye kwa jula la kwa tusiuha mimi kangabu wandu
waona ukayo normali wajujali wa mjukanga wajuja wa prewajibu wala huwe wala pise comme on a l'habitude de voir ça sur les réseaux sociaux. Mais écoutez un moment, interrogez un peu votre humanité, interrogez un peu ubinadamu hanyu, interrogez mbavi yedini hanyu kwenu sikunga muivumbu wao mwishangaza wandu hunu wandu watsirongoe watsidise Mwenyezi Mungu yetoka ya wakati ezahanyu zantuzikiri wakati mtabishondo jina Mwenyezi Mungu nyihumdiwaza nyihumda bavuni hao parce que amjukiza jini tujini jana azijiri yo hantaba hainu parce que mimi imizinga yo tsishi en tout cas des détonations ils ont encore une fois ntujua shla hendini shaka u di hantujini chez mizinga baba les détonations amjuzi para mizinga yo tifasiruka hizo armu hauja ntujua sha eze détonation nazishia jana rango maharibi zishia hata harma wakati hama même 1h du matin jusqu'à 1h du matin dona mbese utsengela 2h du matin dona ishia ya Zimbabwe la jonasi homna hindu halafu Zimbabwe hata vers 3h atsengela 4h du matin il reprenne au wakati ya reprenne ti hali yabo Qur'ani ya subuhi kaziwa mais j'ai dit mais moment hinuntsije wanu modomanaji modomana waruma oleo Ibanu et centaines de milliers d'Nsujiniens, on doit Nsujini. Ils comptent pas à vos yeux. Mais Nsujua, parce que je suis sur place, Nsujua, Gamusho, si on a vidéos, ils circulent, Zekeza, ou même, ton entendement, tu sais, les banous, avec les postes d'observation, il y a créé les forces de l'ordre, Mjuma ali ne onamwe arme réseau Mjuma besila les posts en sujini mrafanya vidéo kaekeza wandu ekeza ukaya ndo banu walio apparemment pour dire que c'est de là où ils contrôlent un peu les mouvements zulu harma omji. Mais comment on peut faire ça, comment on peut subir ça, comment on peut subir ça aux habitants de Nsujini? Ben Nsujini bahi kapati mnji harmwe komori no harmwe dunia ni mérite ce tabia zila. Donc alors ekangabo wandu onukaya ngoda za kwa tuzamba mitambanga mfanyo video nambe ukaya unutubina jamu zanongo ensinu daraja ensinu ibali wao na paduka mbali miti mkeradhi bake tutosha kandu na swala na tsumu basi kandu swala tsumu itona je sais pas ba minimum ya uka écoute inu swala hindi swala mru iswala hicho mrongoza yetu mzia na ndongombi yaelewa ukabanu izo nifanyila we mwana wao ine mwanangu efanyiliwa tijotabi efanywa tijotabi ya mimi. Je suis désolé mais moment faut arrêter tout ça parce que quand vous andoshe na hoyezi ngabanzo ni keninyo uti rohe we ba hotije. Et à la fin c'est quoi à la fin? C'est quoi le projet? Dahali entandi nduka udi hasibabu wandu wanao yezi mviki wanada mwensinu watiyensha mwensinu mtabisho wandu mwensinu hasabu wana ngo hanyo titika rowenda rowali ole rowa wamba ukangwanzo wende wirenge maudu mkachinongo hindini ibano walole urango sikwalio inbano ngo bajelindai zikahunuri rishangaziwa rabiwa emergency tijindini tijije atalawa baketu hambwa abahaino atawrada za kwatu fumbo emergency ndonga raburti mabo munziani hunu alafu izo ndabo yizonga mtu fo madhibu emijia hatu madhibu maranya wa hensinu hawana ndongo watitiwa watuna hatamba pamradi. Je sais que na yom ya rangu hali ukaya banu ajali yahe madomana wa hensinu surtout wandu wali ruma ole wote dawa uchibato watende de arrogance ne kibri inji waloniyo ya arrogance ukangamina ezi ntirongoziwa ngamina ezi utini vumbuwe ngamina ezi nti ishinu shinshadahu bishinu ishinshi habishinu shishindahu yanu malezindaya unuko murindahu japoro tabia ina mwensi hinu izi tabia hindi nizinu parce que taboka mtifanye feti mwedenga mfanyao yapo ba yani on doit non mais garda undahu kareshele Mungu yariumba
raishele nsi inu rishilo wana razaya bawo wenji wa hatunga sina wana harma nsi inu rititsamise tobiambi henye inde mija hatu inde nsi hatu inde maranya wao okumuri hamandasi la ransi la karadira wa hifadhi wa fasira daula keti na fasiri ndwa jina ikatsuduka ya wandu wa hifadhi ya maranya wa hayo yodi mana daula ya tungwa daula keti na fasiri ndwa jina ikatinda hiyo ikatida hifadhi ya maranya wa hensi kawajuka daula ya daula hija hizo ingadonda ho kiburi na arrogance ingeva ya mwanadamu hata mradi waze ka avantu wedwa mana nikamba wedwa mana fasira ya bunduka ya ngawe na daraki ya hifadhi ya maranya wa hensi ikao ngawe wedwa mana wa hayo munguri wazo hiyo kaya weti chefu kawe chefu ngawe chefu parce que ngawe mruma wa maranya wa hudezinha ukaya wa wakila na muda kadha wafai wa serve. Très franchement zangunazia shi jane masihu bushere wale o minja shitujini abuntu amuimagine wandu wantujini hali walio shamambo dami nakahule na tujini nakahishia parce que banakaya utihule no mja tujini hata Qur'an ya hawo yo asubuhi bi yishiyano rahana Qur'an ya humjini liyo haukatel ma amemi kirika zabo shuju hangu amwambia nukami minjasi uhajana sabatika rangu maharibi ndo nanisushia wefanya detonation hizo zifanyishiha zidiha hata vers 1h30 2h za masihu do ya kalmia na hendu ashana siuha mbavi hata kabla ya subuhi na ishatina ya reprene. Je me disais c'est quoi ce qui se faisait? C'est quand ben lacrymogène ils ont route à baza et quand lacrymogène ils ont route à baza uando la mandamano e wandu wasiho masingo bongo fanya mandamano daho e wongo ndaho ngota baza uando walondaho. Je me suis dit yani détonation nazi para mzinga bano chamtujua nsaba mzinga au sens ya arme parce qu'encore une fois ntujua ezajiri et chaque ntujini hindi ni jana ntujua encore une fois chaque mamboka ya igogoneshia. Je me disais mais ça servait à quoi? En plus masihu tena ça servait à quoi? Est-ce qu'il fallait punir Mjantujini parce que on fêter l'indépendance yao est-ce que c'était ça? Donc très sincèrement c'est-à-dire Ntujini ngamzilani na bon tujua za jiromoni ntujua ze motive ze motivations za hemadomana wa conference ngo izujana Ntujini quelle que soit les motivations je trouve que il y a des affaires Ntujini jana ndio disproportionné par rapport à hizo nongo za kapta pia mtuone faida hizo nongo zina hata donc gamzi mimi à titre personnel gamblani za jiri parce que kakarja zamba et comme maraja wa hensinu kwa jalani amjuka yangu toba hizo nchashi je sais que c'est parce que timban silani kinga tsonjo badili kazina badili parce que tizilani surtout armaezi ya kibri hamada yinu yuntu yunga mkubali sha yude marongo rahara tubo hayo raha ntujua ngatuko kanyo tandini humutsorengera mikiro mbuka yanga mlani za jiri mimi ngamzilani ngamzambo ngamzilani ukaiza jiri tujini jana zutsinungu za kibina jamu za kabla zifanyishiha au mépris ya he dignité he mara ya wantujini wali wantujini wensho tujini ami désolé quelles que soient les raisons sha tujini ngabwandu wenji wensho yihu ya bonga mtungojo fais abstraction ya elima manda hizo non mais c'est quoi ça ngari shonda ho non mais moment il faut arrêter le problème aux il y a entre le normal je ne sais pas ça tabu zongizo botoka wandu watokubaleze iliyo ngwairemao ngwamba utijao wakana wasaya waishangiria mais on ko jama extrême madazino parce que c'est des extrêmes zijirile on tujini yindi ani maudunda ho plutôt maudunda ho de hali yo hantandi sincèrement inde hali ranza rumenti atule hali donc mwanja munya kira isa ya ministre yafanye kibri ukanga mfanyuzo nanza bahunrongoza bahunangali na minjika za unangalie yudu bana rosunda yabo yondi daraje kumurini ya wasulile unda habo ukamrungujiwa uno haju hata bange waziri onge directeur onge rais wa daula haju hanando hani maraiya iwatsina utokaya karkaradhi makaradhi wale wa marehemu Muhammad Sheki
nyide mju hao mweta 50 mwenjo misirini mwe hada wandu mwamba nyime silamu mwendeze chaumo rawona babo silamu hanyu ubinajamu hanyu rawona mbabi waduka mpaka baba no marema ukao makafiri notisa kikafiri zo chao kwa jusu utafanya ngumzifanyao kwa jusu utafanya ngumzifanyao na baka nyihununga ngafanyao jugement wala ntiza makafiri sisi ntia mesilamu si jao yifasira bo hindi si mesilamu ifanyao mbi rahana ntia kikafiri nyiwe ndempuse wano bokaya kaire makafiri anasira basi mesilamu haukanta makafiri kwa jusu buti wafanye zo ngozino za jirunje amunda tujini uskwa jana kwa jusu buti tujusikini wana wala la mmijiyo amomjiwo watujusikini wana duhazi wala la watujosiuha hizi tabu za jiri mjamna tujini uskwa jana watujusikitiha ha wani watujushele kama nuba waza wana ibo nondo ko fazil wazino uko na wana uko na miji uko na arham uko na fami bisikwasa ikutulolia hizo kezi izo wezi fanya mrajina hatabia ikaufaza ujo tabia wewe mrajina ifanya nguru tabia wana namna ya régler problème autrement mais encore une fois mabondo ntujua jintujini parce que njaka sur place chama mbo mizinga ya encore une fois mlengezo mizinga na be détonation na kauzishia je vous dis très sincèrement zotiza kibinadamu et que ngamrongozo imadhamana wa hensi hatu wakiradhi waparembabi ubinadamu hao waparembabi usilamu wao waparembabi ukumuri wao waisheleye kabanu wahaleho wahamaudu leo mbese waliyongo wao bon je ne sais nsujua indo bi unambio hari mwana furaha Mohamed la vuhadaya aux jeunes d'aller faire la merde werengwa vanyu msodo fanya direct c'est quoi ça mais je vais même pas répondre je sais pas qui c'est wadaza wanadamu wale wa mazerezo sociaux comme mungu kutujua mwanadamu kutujua hala mndu shangu dojibu hapa wanafasi ufanyile bon voilà miti fina direct parce que mtina mwaje ndo jina ya ufanya ya usikitiza jiri katinda yoba kwa kango no kaya bo njafanya hauya boti hada ya mndu kutujua hali kutujua zinafanya hindi ni kutujua hizo mimi hindi lishangu ndo hunifanya jugement on juger dans ton coin wabeba la mujahidi hada wandu mindo mimi nachukua hada wandu mindo je suis pas un militant politique njaparo militaire moi siasa njaparo ça m'arrive de soutenir des candidats à des élections tout à fait ça je l'assume mais c'est tout ça s'arrête là njaparo kana njaparo fanya militantisme tu quoi yonti mais c'est le kana kama autre tiparo kana shizundo jina alors on se joue en quoi ngarhada wandu mitide kinatsi hadando mitsaba dobinde taminje ke hona ngujanda jana tsikara mazangu zindwa jina dejo hada mndu nikana mazindwa ji shamtsungu hamba ndongo za jiri ramba ukaya zotsinjema na hizo kartu zamba ili parce que nous coulurika da siasa mais ce n'est pas admissible ce qui se passe akanga wandu watse hao hezijirio ngamumono hamangu jiri wa hanta ukahakazana ntseho pandala ntseho voilà si et j'espère que kazana hunda maudu mjini hanyu au kazana hunda maudu ubanulio au mtujua moi je vous connais pas mais même tsungo fanya inural ball namba ukaya un moment il faut s'arrêter il faut savoir s'arrêter et se poser des questions ukabanunga risindi hawe nsino hantanda ongea mkazo kifu tukamle haku déjà ngamemle déjà namboka ya ino mimi njaka uyamba harmandi ndo jina tsoka nga mjuo kana zamba kazana ka ubajiri no ngamisuri parce que ekaranye kadoma na wanti ha parisiwa ni wade wa kibri mtuona hapo ngabo taratibu din tena hapo ya humrekebisha gojojo hamba hata kana hishia ya ajanferme harma ikibri ya hene dini ya hahe uka no tideziwa tifanywa jau ti la piziwa kijana demo la piziwa ministre madami directeur madami do soutien na hamba ni contredise non mais non on va où là ministre mandawe au directeur hamandawe ngona wina yani science infusulu yo unokaya iso hamba kijana demo contredise za bajiri hindi hudwazo binadamu kwa mwanadamu
wisa wanu wandu onsi ngudo hamba nayi ufikiri nayi wambe nayi sarivu ngardo waza wiyo toko kama menindo kaya modomana wa hensino tsidezi no ba janteza tendere haliyo se sont enfermés au harma kibrio de kemru haundu yezi mrudi waza ukaya bala avant tout si maranya wa hensino que e wajibu ya domana do kaya veille harma umjibel yondo wa maranya wa hens mais bon malheureusement ils ont des jirio ska ujiri hali rangu hale wan wajale wajawari hada ukangwanzo gouverner autrement warambia emergency ngabu nusu ya wandu wa place espoir au harma yo kambe sengarjo comme si bona mais je suis désolé, mais c'est un constant sans appel. Parce que c'est les mêmes méthodes, ou même pire que les méthodes de Razi, on a attendez. Et on continue à nous dire des choses. En tout cas, ça qui fait commenter Babi et discours et so daoula au squadjana. Nambekaya njo vumbwa nukuta mbili muhimu enfin en tout cas qui paraît essentiel au hangu mimi de makalimara iso dawla yamba alegare journal ya Watwani nielezo kaya handani kam sikitiho hokaya rais wa dawla ngena madhamana lonao ko inde wanome ndaye inde wande so inde yanome waziri wa habari za wafile ani yadhaminishi wa habari za husu information wajau inde unome mudiri jumla wa journal ya Watwani et que leo journal manda ila ka urjo son sipi ngarzi jo son so que journal yo inja shonga kama tujua tatio ko mutsu hate mwinyi wa yanomo wandu hajaja na jahafanya hamfanyaye makalma yamba jana yayo. Je me dis, là, on a un souci, management, harmantin. En tout cas, de la part, il y a un mode de Saoléo. Et pas nous nous jouons au monde vidéo. Et nous nous estimons au Kaya, et journalisme d'auna, et manazitu rekibesha hindi, et manazitu hamba hindi, et mana wandu wanu ko wanu menda nyu anyi manamtu abajili hindi. Mais je me dis, bah, nous démagogie, nous le faisons pas. Nous gojo rambia ukaya ouais, bah nous ensige ndini journalisme d'auna ya tantu soma, ils ont que banu katsuni et katsu vantezi. Non mais la question que je me pose, et question zokaya ou vantenti ou et kutuzizia wawe. Donc moi j'ai dit moment nalizi hadisi za ujara bila banu kaya banu efoteti hangu yao la batim non mais écoutez harmensinu ensino wenyinyo de modomana wa hensinu samahani ensino wenyinyo do wenyi ensi wao de maranya wa hensinu alafu maranya wa hensinu edo mana ya mana ani ezi ani le peuple souverain warenge mwendele baada ya vote constitution warenge do mana za nusu ndongo wazinika namna mbili ngabu wavoti ma député wavoti na rais wa daula ngene haza wandu wala wanabo pia ministre prefet tijindobi ou rais wa daula raia ikamji au karanja kataparo désigner ministre raia ikado désigner ikado voti prefet hau ministre hau jao hau directeur ayo mafumvuka maranya wanika rais wa daula nde urengo hadonika wandu hayi wanika eko wandu hayi wao wende warende nayi rikiradhe udabuka ayo fote hawa wandu parce que sisi kana udabuka fote hawa wandu wao parce que wandu wao sikari waji uri mju wao rais wa daula wende yarengale funvu kadha yanika mndu kadha ekangazinda una ina mkiradhi yatsirambi ukarauzi se ministre yatsirambi ukarauzi se directeur ngarjo muzisa yeye akamundo sisi mju wao ndo siramnika dhamana ndasi sisi rimnika dhamana yeye karjani ka dhamana mndu wa jina yeye ndiye apwa nusu yedo mana ya nikamndu donc ikemrungu dona hii yeye dabile mdekebeshe dae ikangazinda una hii haki reprocher rais karna reprocher directeur rito humjua sikari mji na tukasikari mji zina shasikari mji parce que sitsinde kardalo wa shawiri sitsinde mtsungu wa tsindasi sitsinde mvoti siri voti mndu yemndude kweda mtsahe yakwekange muina kera diwae yarekebeshe mndu wae shati jarambia ukaya ele wa mati ya hahe shele wa maya directeur wa hahe au ya ministre wa ba uo sikari mji simaraia sikari directeur wa huo ilo funvula dhamana ramnikalo yeye ba yalipo yalinika mndu ekimrungu mwani ngondo nai atijarambia ukaya yotifota hahe usoni matu no kana ujambo ketifoti hahe et c'est un peu exagéré na mwe nukto abili yahusu
ya husu yembana niyo ya wananeze violi neze agression sexuelle zifanywa wana wa hatu razaya na wajuhu wa hatu. Voilà. Rais wa daula jana tena hajamba ukaya iyo ngwifanyo kayo prioritaire armai bana hema haijao. Shiyo tihanda encore une fois rais wa daula arambia makalima yayo harambia yayo armabarua yakafanyiwa ngabu collectif ya wana washina association za kahunu wafanya barua wembeshia inga sana bese mezimine hawajibu ambazo ngoizo karja paro namba effet sur le terrain hata effet sur le terrain henu siku efleo yaho wana watitiwa wa lwauzio henu siku yenjeza henu siku amwezi wazonsi pia aba henu ze donengizo publiki parce que ngabu programme iliovano ya UNICEF kaunge centraliser ze donnezo pia za husu ze violi les agressions sexuelles on ngojo ze chiffres leo. Alors sur ce point là itabu ngedune njeza karjaona rangur sikura iswe daula rambia harmai barua yu kangu dukorenga zangu zino amma karjaona ba action concrète yafanywa sur le terrain hanta leo shangar jobahi ramba ndongo hanyanyi bisengara dayo maranyi ya unsujua. J'espère que cette fois-ci kena ukanu kuzanyi bahi shangar rozona mavuna hazo harmai terrain cha jusque là encore une fois ntianda ya mbao zino zino kangu dukorenga action no kasurengwa nabo zetabu kaziti hwinji. Encore une fois me répète zetabu kaziti hwinji yusinungo itsaha o réflexion yinji bien sûr hayani ba hanu ngi besoin ya réflexion charme no kutayinu ngabu sharia shiliyo wadhi shabenu handro za ukaya haini wakati ubafanye shi haitu damadesha mnamwa na tsubadiri mahakumu ya tosuli mahakumu na minane yo violi nezijiri yo katsufunga vinga sifanya agression sexuelle nangazandi sa orangu ho park encore une fois myabongyo jala hango beseye ho park ngone mashaka yodo na mi henu siku ngone besha uzeme na sizo peu importe shamzambondo kaya e problème handani ngadi sa harmai park au ko park ndo wa vise agression sexuelle na zenongo zijira armamna mwana ya tutima kuna ne sharang sho clair ka katima makuna minane yo violi. Pourquoi yanzo agression sexuelle zabari yanzo agression sexuelle? Pourquoi procureur nano ondwazi wahe ama so yonsi pia tusabanga zabahi mais surtout ngazija il y a c'est au juge d'instruction hamba ukaya inu agression sexuelle chato c'est par viol na bweza jiri violi zabari hindi e problème ngadi sawa yabo na mamenyindo kaikera iswa daula eke waziri wahe mahkama akaunika instruction ferme arma question yo so mo procureur wahe et sharashi oblige procureur yastehi des instructions hizo toka mabondokaya yani ngabu le vieilio pour que nous on zibajiri hirtambokaya e mahkama ngafanya ujanza pasungo indépendance oui zo kweli mahkama la makina indépendance théoriquement sha oharme hadisi ya husu procureur wahe ye daula et gouvernement exécutif yona moyen ya ujoi agisse auprès procureur ne problème ngadi sao husoni me procureur. Pourquoi ziwato tolo instruction ferme zanikiwa procureur wala wabaka politique pénale précise harma za question za violi les agressions za wana watiti wana raransi dingohi ze flagrant délit za wana warendo zio raransi dingohi ou qualifier agression sexuelle simple violi. Ce n'est pas normal donc narizie kwamba wandu ndongo wozitodunga eferma zitendwa zikiradi dingo donc yabo ngamchoka kifu yako ndisahe sama katika mleha kuu hata usikunojeka ngwamenzi marhaba.